Dun, boss. Gawin ko. Malapit na nga. Malapit na. Iglagay mo sa dulo. May vlog tayo dyan sa Liga sa Pretil. Sigurado yun. Nakabangan ko yung shoot. Grabe oh. Ito yung pinakamagaganda oh. Grabe. Yun oh. Star Magic tong mga to. Oh, picture. One. Thank you. Galing. Thank you. Go, Poblacion. Sino ang trainer nyo? Shout out kay Sir Jermaine de la Peña. Nasa Poblacion siya ngayon. Nako, madadala dun yung alamat Andun yung Bertud. Thank you. Shout out kay Sir Jermaine de la Peña. Siya pala yung trainer nila. Grabe. Bakit walang pangit sa Poblacion? Lahat maganda. Grabe oh, piling-pili oh. Bakit lahat kayo maganda? Ano? Yup. Barangay Santa Rita, number 4. Asa yung mga hari train na nila? Parang wala. Wala pa yung float. Nasa likod lahat po. Makikita natin mamaya sila. Show natin. Eto, nakukuha na nito ang hari train na. Shout out Jerome. Laban Jerome. Ayun o. Santa Rita, nako, ganda. Hello. Sayaw. Nako. Santa Rita, laban na laban yan. Santa Rita. Grabe oh. Kasali si Megan yan. Ito lahat maganda. Oops. Ito si Piang. Shout out. Yan laban Santa Rita. Wow. Grabe. Organized ngayon, sama-sama yung dancers. Picture.